أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أمي ألو تعالفو كأكون مالو مسا ألو تعالمي أنك أدم دنيا كاكلاك حكلي دي أما حكلي ممتا أمبولو كتاسي كنيما أني جومان دون كبنيونا حكلي ممتا أمبولو كانكانينا ميا نلاتيك على لاتيك لكو نيمانا ni mami ni alaw taala ye hakili d'i ma e ma se ka hakili ta k'a labara e ba i bɛ tɔɔrɔ i ka ɲɛnamaya la i bɛ kɛ doni ye i yɛrɛ kuma i yɛrɛ bɛ tila ka kɛ tɔɔrɔya ye i sigida la an bɛ alaw taala fo masa mun ye hakili ɲuman di an ma k'an kɛ silama ye ka tila k'an kɛ kɛra mantonw cɛma muhammadin sallallahu alaihi wasallam an bɛ alaw taala fo masa min ni foli ka kan sanga ani waati bɛɛ la ka foni na ka tila k'a ɲini alaw taala fɛ a y'an jidi limaniya ani ala ɲɛsaranya ka an sabati an sigiyɔrɔ n'an ma kɛ yɔrɔw la sutara ka a birifani fɛnsɛn an kan ka an hijabu ala bolo ka ala yafa an ka julumu dogoniw ni lankɛnɛmaya n'u ma an fɔtaw n'an kɛtaw an bɛ ala dali ka bɛnsɛma ɲuman di an ma bɛɛ lajɛlen na an bɛ tila ka foli lase an filɛbaga cɛman n'a musoman bɛɛ ma lamɛnnikɛla bɛɛ la ka fɔni i sigiyɔrɔw la i makɛyɔrɔw la baarayɔrɔw la ka sigidaw la baarakɛyɔrɔw ni barokɛyɔrɔw la an bɛ aw fo foli la dante foli minnu la aw ka jija n'aw ka timinandiya a n'aw ka cɛsiri a n'aw ka lamɛnniko ɲuman sanga ni waati bɛɛ la ka fɔni an bɛ alaw taala dali kan an mɛn nin baara ɲuman na k'a kɛ alaw taala kosɔn k'a minɛ ala kosɔn k'a bila ala kosɔn k'a baara nin bɛɛ kɛ alaw taala diyanen baaraw ye ala m'o kala ala kana setana niyɔrɔ foyi sɔrɔ nin baara la alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ alaw taala fo foli la dante foli min na masa min ni foli ka kan an faw ani an baw an bɛ fɛ ka baro dɔ kɛ janni sunkaro ye daminɛ a bɛ lu caman kɔnɔ a bɛ bon caman kɔnɔ a yɛrɛ bɛ sigida caman na a kuma bɛ bori cɛw ni musow de kan sunkalo surunyana mɛ hali sini a baara bɛ bon dɔw kɔnɔ o kosɔn an bɛ fɛ ka an da labori a kan a tɛ kan fɔ an bɛ kan ka mɔgɔw ka furu sabote walama an bɛ kan ka yɛlɛnbɔnna kɛ furukɛlaw ka furu la subhanallah ala ma an tangala o baara sugu ɲɔgɔnna ma ladiluw ni bilasiraniw don k'a lase furukɛla bɛɛ ma kuma nin bɛ bori mun kan i bɛ tulomalo a la kosɛbɛ kuma nin bɛ bori mun kan a bɛ bori la cɛ minnu caman bɛ bi n'o kɛni bɛ ka salon kɛnɛla kɛ o siyɔrɔw ye les hommes qui dorment plus généralement le salon est devenu leur chambre on va en parler. On dit le réseau est perturbé, je ne comprends pas. Si le réseau bec, on va essayer de changer. Moi de mon côté ici, restez connectés, je vais changer de... Si ça bec toujours, on peut me faire signe. On dit ça bec beaucoup. Alhamdulillah. Abe aketo doni ame connexion. Mama lo muna ninkle flani na oka TikTok ou connexion ça bec. I don't know why. Allô, salam alaikum. On peut me répondre sur TikTok si ça va. Akanake Marakao Taïre. Si la connexion bec chez vous, c'est le soniqué qui aime ça. Quand lui, sa connexion, ça bec, il a été dit non. L'imam.
Voilà, donc, alhamdoulilah, on va continuer. Je pense que ça va maintenant. Donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait de nous, alhamdoulilah, des croyants, des musulmans. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a donné comme religion l'islam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a donné le meilleur des messagers, qui est le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam, paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ah, oui, ça va maintenant, ok. Donc, j'ai changé de connexion. Donc, chers parents en Allah, le sujet d'aujourd'hui, c'est presque, on va viser presque tous les foyers. Quand on parle des foyers, tu te regardes. Quand je parle d'un foyer, je parle de moi, je parle de toi, je parle de tous les musulmans. Aujourd'hui, les salons sont transformés maintenant en chambres. C'est-à-dire, la majorité des hommes aujourd'hui ne dorment plus dans les chambres. Ils préfèrent dormir maintenant ou ça, au salon ou dans la chambre des enfants. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le mois de Ramadan, c'est bientôt. Un père de famille, un loutigi, qui ne dort plus dans sa propre chambre avec sa femme, il préfère dormir maintenant ou ça, au salon. Et qu'est-ce qui se passe? Et ça dure durant des mois, des années. Chers parents en Allah, penses-tu que c'est une solution de choisir le salon comme ta solution? Non. Amenani là c'est bella janima. Mo chama meni kololo la. Wati dobe, ibe fait Canada salon na tumado, c'est pas un problème. Mais quand il y a le salon il est là. Elle était là la bonne tourni. Ye ka chambre ye ka to kalo kelente kalo flate karo worote adouta temena 5 ans olu koko be furula. Tieni muso te la glan kelen kan tourni obe bongele. Mais ni moro yo ye kenema, ni moro yo kungo ya keyoro la. Moro ba foko mais machallah le couple là est parfait. Au fait dehors les gens parlent de machallah. Lui il est beaucoup d'accord avec son mari, avec sa femme, elle aussi elle est beaucoup d'accord avec son mari. Mais dans la maison, ça ne va pas du tout. Et moi, je pense pas que... Et je pense que si vous restez comme ça, le mois de Ramadan est là. Chacun va se poser la question. Est-ce que Nisungalo Kamuso soro ninchogola? Achete Shila Kabona. Voilà ma muso do yerebe. Olu yere fanate Shila oka shamurula. Olu fanamena la demse okabona wala masalona. Donc, ni ne koye bi. Ame fait kuma komi ka ame ala taala dali ka afamia ko no ya mbela jeni ala mokala no amfa ni ambaw blasrani ni lalilika ma me ambolo ka di mauma minu be ni kololo su nyona la parce que tani muso ka situation meta ce niveau de la wati do la abete mo flabe ka longtemps ka muna mo shima se ka dien ka dusu bla ka se ka yafa betola dusu ko betola niko yere la baya doni me bela muso te fe ka dien aka muso yama che yere fana te se ka fo alala ale cheye ale sunungunya kanga dien ko doma don ni fla bebe ni kololola e bo ye olu le réseaux sociaux ka ni wajibilu be ko wajibilu lame ni TikTok be bo lame ayera tlonga su do be iba do ye o be bo réseaux sociaux kanga donge muso do wallahi iba ye dona. Il y a des gens qui non, que tout va bien. Quand ça ne va pas, souvent il y a des souvent il y a des là, il y a des gens qui sont là, d'après toi-même, il y a des gens qui sont là, 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 ne balma muso sungalo be nyini ngase tumado la lilika mu mena diman ni mena ke furaye komi metemena ini furu cheche tumado ni klo ya me ka barakala iyere ka hera le bala ka muna fale bala ne yere balma che la lilika me ambolo ka dima au sens il y a trop de bruit chez vous. Je suis avec mon bébé. Ça va. Madame, on est en train de parler, c'est un sujet ici, là. Donc, le sujet, là, il faut bien écouter. Il faut lui mettre titi. Ah oui, ça va revenir c'est le petit. Lui, c'est un roi. Quand il se réveille comme ça, ma maison devient chaude. Ah, voilà.
aka hakili sɔrɔ kɛ tant que n'ale ma dumuni kɛ k'a ka titi don a da an t'an yɛrɛ sɔrɔ an ka bon na. C'est un petit maraca qui est dans ma maison ici là. Ok, qu'Allah facilite. On va continuer. J'espère qu'il n'y a pas de bruit maintenant. Donc, tchéou ni mousso bi. Mo salon kono yoro le kala tchéou shioroi. Wallahi salon kono la le kala tchéou shioroi. Demso me wuli sunoro la. Ka ye fache l'anime salona. Wala ma demso me wuli sunoro la soroma ka bamso l'anime salona. An kanime ka kodole yara ka an denw na komi n'u ye ko cɛjuguba ye an ka furu kɔnɔ ma an t'a kalama mun na an tola an dusu kɔ ele den o le bɛ wuli ka na facɛ jani sɔrɔ salon na e bɛ taa sɔrɔ facɛ sen dɔ bɛ yen o bɛ fauteuil fan dɔ fɛ facɛ sen dɔ bɛ yen o bɛ fauteuil fan dɔ fɛ facɛ yɛrɛ lanimɛ a yɛrɛ ka salon na i b'i kali aw ye hakɛ to i b'i kali k'a fɔ ko clochard dɔ lanimɛ bon dɔ la ka sɔrɔ i ka chambre ye i sutara yɔrɔ ye. I ka chambre la la cogo la i k'i yɛrɛ lasamani cogo la i lali kɛrɛ ne kan wa i lali kɔ le kan wa n'i lani m'i ka chambre la i bɛ nin sutara belebele bonda kɔnɔ mais denmisɛnw ye bɔ ka na i ye k'i to nin ligalala nin sawura la i kɛla muso i kɛla cɛ yaala est ce que an t'an yɛrɛ ma ɲininka wa nin baara bɛ se dabila la cogo di ni an min dimina an bɛ adamaden de n'i dimina dɔrɔn Amanka brifani tchèque à la salon. Quand on se fâche net, on prend le drap, on vient dormir au salon. Mais est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est la solution? Et personne n'est épargné, même moi qui vous parle. Souvent, quand on prêche, ne pensez pas que les imams même sont parfaits à 100%. Non, non, non. On n'est pas du tout parfait. Est-ce que c'est la solution? Quand ça ne va pas entre toi et ton mari, la femme, tu quittes ta chambre conjugale, tu viens dormir au salon. Et tes enfants, les enfants se réveillent le matin, ils trouvent la maman qui dort, ou bien le papa qui est en train de dormir, il est en train de ronfler, ou bien dendobe fait kata nyenge na bena kana falani soroni. Mbalma teni mbalma muso. Dusuni na bola, faut ka se ka dusuni canaliser li. Ni sela ka I dusu canaliser. Branche. Voilà. Ni sela ka dusu canaliser. Wallahi ti yere ni mbonda kono. Koni me kila wati mine toroni me. I dusu boni me. Dimi mi kan. Tumado muso yo kodo le kila komi yi toro. La femme t'a fait des choses qui sont insupportables. Donc le monsieur, la solution, je ne dors pas à côté de ma femme, il prend son drap, il vient au salon, il dort au salon. Souvent, ce n'est pas la solution. Une fois, souvent, c'est bon. Deux fois, souvent. Mais ça devient maintenant une habitude pour toi, tes habitudes, à chaque fois que tu es au salon. Je te dis que ce n'est pas la solution. Wallah, solution humanitaire. Furu erete se kata, tcheni muso oba kenyongona, oba fonyongoma, tchebe bla muso la. Muso be bla chela bembalia be bongono nyongo famia balia be bongono nyongo nyae balia be bongono mo be jama nyongo kuna mais ni be ko fe furukela kakan ka ke hakilima de che kakan ka ke hakilitiya ka furula al ni ne ni muso fo na nyongo ko ne kakan ka lon ka fo alala fonko nyoya ko fe be mese nana ni ne ni furucha fo na nyongo ko fonko nyoya ko fe be mese nana mais ka problème to abe sama ka problème to abetanye fait alala ni mena ni kollo badi faut citer mabla ni na fo dusu chers parents en Allah tu veux pas même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a eu des problèmes chez lui à la maison les messagers n'ont pas été épargnés le prophète Nuh alayhi salam vous savez tous l'histoire de sa femme Lut aussi l'histoire avec sa femme Ibrahim alayhi salam la rivalité entre Hajara et Sarah donc le problème dans les couples, ça va toujours exister. Tu veux pas. Il n'y a pas un couple parfait. Ça, c'est impossible. On essaie d'améliorer. On essaie de... Quand il y a des petits erreurs, on essaie d'améliorer. Quand il y a des défauts, on essaie. Mais à chaque fois, il y a des problèmes. L'homme, il est au salon. Il dort au salon. Son fauteuil qui est au salon, là, de toute façon, le père de famille, il dort dans le fauteuil. Fauteuil, il est là. Sinon, fauteuil ou quand
Anyanga fauteuil ou la diabona, na utala visiter la bondo là. C'est pas parce que c'est les enfants qui dansent dans le fauteuil. Hein. Sur le fauteuil, que fauteuil dit là. L'outil, allez poids te mena 100 kg, 90 kg. Allez connaître chiwati be salona. Faut fauteuil nana digi. Muso yere fana yale laje. Tumado allez te mena 70 kg, 80 kg. Muso fana na le na chebe nyona dro wati ba allez na la salona. Mais me fait quand même faut payer. Nya fonga kuma damnana. Wallahi sabotelité. Mais solution était en cas salon shiba ni solution te. Mo be se ka monnaie tu la ki ka monnaie bo haklima yala. Me fait ka muyara kaila. Ka to ka banson ka shi ka chambre la ibe 10 000 $. Yere là. Et c'est ta chambre. Et yera ka chambre do. C'est chez toi. Ibe se toli ka la fenka, ibe se ki ka dimi bo. Mais elle te fait ka dimi bu yere la le fo yena kana la fenka. E fo kana la salona. Me fait ka min fini balma ci anya dabla. Nasoro an jogolo. Anya sigi doron ka anyere laje de me kan ga bonya. De me kan ka an laje, de me kan ka an korosi. Ama jigi ka fo ko kado surtout de minu be tubabulaya. O haklu kabo o nyaw be ko fe be ko kalama be ko yela. Ne fa de be shi salona wati be demena yere manyininga me muma tolam fa be shi la salona ni ya me ko chamuru yem fani mbaka chamuru de me ne fa te la chamuru la wati si ne fa be na shi salona le ideme kanga kodota ino fe ka soreta kalama mbalma muso fana na soro e ka bara yele ni chefona nyonko ele fana me bika chamuru kono kana shi salona mbalma muso me mi fi idem me kanga bunya de muso bi denw na dɛ cɛ bi denw na dɛ I denmuso n'a ye nin jogo ta I fɛ ni denmuso fana t'a la ka furu la si ka t'a la dɛ I denmuso bɛ se k'a yɛrɛ ye nin ko sugu ɲɔgɔnna bonda kɔnɔ parce que n'a fana n'a furucɛ kɛlɛla dɔrɔn a b'a ka dara ta ka na la salon na ale mɔna o de la a y'a ba ye o de la a ba y'o de k'a fa la I bɛ ko ko sɛnɛ dugukolo nin kɔ kan si ka t'a la I b'a bɛɛ tɔnɔ ye n bɛ fɛ ka min fɔ an yɛrɛkun ye an ye sabari waati dɔ la an ye sabari an ye se an dusu la dusu bɛ bɛɛ la dugukolo kɔ kan tout le monde a gros kɛ mɔgɔ min bɛ to k'a fɔ k'ale dusu ka bon wallahi tout le monde a gros kɛ sur cette terre la bɛɛ dusu ka bon mais munna mɔgɔ dɔw bɛ se la o dusu gbiliyala o dusu kan ka se gbiliyala I dusu kan hakili ka baara de b'o ye hakili ni hakili b'i la I hakili ka bon ko dɔw bɛ yen I dusu bɔla I bɛ s'a kɛlɛ I bɛ s'a fɔ la mais wallahi hakili ka sabati bɛ se k'i dɛmɛ I bɛ adamaden ye hakili b'a bila problème de la waati bɛɛ hakili n'a ma ɲa a b'i bila problème na mais ni hakili sabati la ka fara dusu ka bonya kan I b'a ye dusuba a n'a ka dusubaya hakili de b'a dɛmɛ I bɛ dusuba joli ye bi hakili tɛna fara o ka dusu kan n'o mɔnɛ la o bɛ kuma bɛɛ fɔ imam vraiment aujourd'hui ne ni muso bɛ furusa bonda le kɔnɔ j'ai dit des propos aujourd'hui je regrette mais tu as dit des propos tu regrettes on t'a dit que le divorce là on ne joue pas avec le divorce prononcer le divorce ka furusa yɛrɛ k'a fɔ da la tolo yɛrɛ la a man ɲi ele ni muso n'aw banna kɛlɛ la ele tɛ kuma foyi fɔ min bɛ mɔnɛ b'i la je te divorce ni furusa wallahi ka nin fɔ ni décision ni fɔli yɛrɛ yɛrɛ furusa la o sariya la furusa la mun na parce que ele ma se ka I dusukun ni ma se baara la kan dusu bɛna mɔgɔ bila problème na kiyama dɛ imaginons ele ye furu min kɛ I ni muso ye san 60 le kɛ furu la un exemple walama I ni muso ye san 30 le kɛ ja ele ka kuma dɔw fɔ I ka furu kɔnɔ Alahu Taala fɛ I ka furu sa la Ala fɛ I ka furu sa la ka sɔrɔ ele yɛrɛ t'a kalama tuma dɔ I ye furusa kuma fɔ muso t'a la ka maaw fɛ I yɛrɛ furusa yɛrɛ fɔ k'a fɔ I ye nɔgɔ bɛɛ bɔ a la kalo 3 tɛmɛna kɔsegin ma kɛ nin kuma kan n'a kɛra siɲɛ fɔlɔ ye walama siɲɛ filanan ye kɔsegin ma kɛ nin kuma kan san 1 san 2 mɔgɔw bɛ na sisan k'an ye fɔkabɛn kɛ ka kɛlɛ ban cɛ ni muso cɛ furu kura tɛ siri ka sɔrɔ furu fɔlɔmaw sala dusu kosɔn kuma dɔw fɔla imaginons le jour de la résurrection on te dit monsieur tant tu pensais que tu étais marié et ta femme était toujours ta femme et pourtant ta femme n'était plus ta femme depuis le 10e année de votre mariage et pourtant tu as fait 30 ans de mariage donc les 20 ans restants là qu'est-ce qui se passe tu n'étais plus
considéré comme un homme marié. Ala ka charia kono. Mais adamadenw ka yeli la, i furumuso le kɛlɛ dɔ la u ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ka bɛn o kɛla ka ban ka sɔrɔ kuma dɔw fɔla i bolo min bɛ furu sa. N bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna dusu ni an ye s'a la. A tɛ mɔgɔ lase yɔrɔ si fo bɔnɔ ani nimisa diɲɛ ya ani kiyama. Mɔgɔ bɛ se ka mɔnɛ. Mɔgɔ bɛ se ka mɔnɛ. Mɔnɛ ko bɛ du i la, dimi bɛ du i la. Mais n'i ko k'i mɔnɛ la waati min k'i bɛ dimi b'i yɛrɛ la o waati, n'i ma farati, i bɛ kuma fɔ, i bɛ ko kɛ ko min b'i bila nimisaba la. A ka gɛlɛn dɛ, mɔgɔ ye se sabari la dimi waati. A ka gɛlɛn dɛ, mɔgɔ ye se tɔɔrɔya kunna dimi waati. Parce que n'i ye nin fɔ cɛ dɔw ye, ale muso le bɛna jɔ k'a nɛni. Muso man kan tɛ k'a kumakan yɛrɛ kɔrɔta, furu cɛ ka kuma tɛ ka cɛ nɛni. Mais muso bɛ n'i jɔ i ɲɛkɔrɔ ka i nɛni k'i dɔgɔya ka kuma sugu bɛɛ f'i ma. N balimakɛ, elle bɛ situation min na o waati ɲɔgɔnna la. C'est ta femme qui est devant toi. Une femme qui ne doit même pas soulever le ton sur son mari, et ta femme, elle commence à t'insulter, crier sur toi, te dénigrer. Et tu es là, tu regardes cette femme-là, ça dit, il y a des gens mais ni wati nyona la, wallahi ni wati nyona la. Ini mu keli kaka ni wati nyona la. Ne be min fili nyene ne ba don amano, ne mi ma fola ma don ga amano, e mi men lamena, I ba don ka amano. Mais comme in kan no ni bela katema beka, anye se anye forcer la kan anye kele, ka se sabar la ni wati ni nyona la. Amena kominke o kofe obese kalambolo basigi ni hakili la. Nota ni dusu bola wati mina dusu bo wati ni ko kibe koke a wati la ni misale babe kofe. Chado nana kana ala ka rasul sallallahu alaihi wasallam ako ya rasulallah awsini ya rasulallah ala kara ladi ala kara mblasla ala kara ko chema la taghdab ikana mone. Ako ala kera ladi mblasara nyefe yemblasala ka lalili kandi an kan nyana mala ala kera ko ma kwa kana mone asegina ni kuma kan tuguni ala kera ladi mblasara ala kera ko ka kana mone kana dimi he kuma bale ete de parce que ni adamaden dimina mogo mabo mogo la ola ni adamaden yere bana dimina I hakili te ko gbere shetana lebe na place I nyakoro ni wati nyona la ni sugu kɛla sababu ye dɔw bɛ o y'o muso gbasi fo ka muso faga muso dɔw fana bɛ keleya wara kojugu kosɔn o y'o cɛw faga keleya wara kojugu kosɔn kumakan dɔw fɔla cɛ fa nɛnina cɛ ba nɛnina walama dimi dɔ la la nin bɛɛ bɛ se ma sɔrɔ la dimi ne nɔfɛ I bi buranakaw nɛni k'i cɛ bamuso nɛni k'i cɛ fa nɛni k'i cɛ badenw nɛni walama k'i muso fa nɛni k'i muso ba nɛni k'i muso kɔmɔgɔ bɛɛ nɛni munna a waati ɲɔgɔnna la I dimini mɛ mais jɔnw de bɛ se ka dimi kun jɔnw de bɛ se ka sabari dimi kɔrɔ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko laysa shadidu bi sur'a innama shadid man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab ko ni kame ko cɛfari ni musofari ko kɛla mɔgɔ min na k'a bɛ taa tasara a bɛ taa ni cɛ ka bin ka sigi a kan walama a bɛ t'i ton kɛlɛ dɔ kan dɔrɔn ka sin ka kɛlɛ kɛ k'a tasara non k'a tɛ fɔ o ma ko musofari ni cɛfari a tɛ fɔ o ma ko cɛfari a bɛ fɔ jɔn ma ko musofari ni cɛfari mɔgɔ min bɛ se ka a ka tɔɔrɔya n'a ka dimi kun k'a mara tɔɔrɔya waati dimi b'a la maa sela sabarila ka dimi kan ne min bɛ nin fɔla aw ye nin wallahi baaraw ka baara gbɛlɛnba dɔ le ye ten sunkalo bɛ ɲini ka se muso minnu n'o furucɛw bɛ si la salon na an bɛna solution fɔ daminɛ aw ye aw kana diɲɛ ka sunkalo makɔnɔ I jo b'a la I jo t'a la n balimamuso n bɛ min f'i ye muso n'i ka majigi ta I ka furu la wallahi ala b'i kɔrɔta muso I kana cɛ kɛ I filan ye furu la I kana cɛ kɛ k'a fɔ ko a ɲɛnɛ k'a fɔ ko mɔgɔ sugu jumɛn de b'a ye ale ko k'a ye fɛn min ye o musoman de ne ye n balimamuso I sabari Alahu Taala kosɔn est-ce que I b'a dɔn k'a fɔ ko muso caman bɛ yen ala ma furu latigɛ olu ye fɔlɔ olu bɛ ala dalila furu de la olu ma lɔn wallahi o bɛ furu cogo cogo Alahu Taala y'a latigɛ e mun ye e min bɛ a la fo ala yɛrɛ ye denw d'i ma a la I ni cɛ bɛ se fɔna ɲɔgɔn kɔ I jo bɛ k'a la komi a jo bɛ k'a la mais I jija kɛlɛ min bɛ bɔna nin waati ɲɔgɔnna la an ye waati min na nin
balma muso miri alama katasi ka don ka fɔ ko furu ye fɛn ba de ye kɛlɛmisɛnnin min bɛ bɔna ni waati ɲɔgɔnna la i jo ka k'a la wa i jo ma k'a la wa e de ye cɛ tɔɲɔ wa cɛ le mɔnɛnin bɛ wa i jija i kana sunkalo ma kɔnɔ dɛ cɛ ka salon na sili cɛ ka salon na lali i jija i y'a dabila i jija i gbɛrɛ a la wuli dugutila ma i ka bon na i ka n'a sɔrɔ k'a gosi dɔɔni dɔɔni k'a lawuli i y'a yɛrɛ k'a la n bɛ fɛ ka kuma n'i ye monsieur Dialé ni ne bana nana dɔrɔn tɛ yɛrɛ sɔrɔ tɛ han ok maman travaille ok voilà ni kasila min fara marakaw kan dɛ maninka tɛ kɛ maraka ye mais ni kasila dɔrɔn min fara marakaw kan sika t'a la donc kuma la surunya bolo ma i bi gbɛrɛ i furucɛ la i y'a to yen waati min n'a bɛ sunɔgɔ la walama hali n'a ma sunɔgɔ fɔlɔ i y'a ladon ka kuma n'a ye ne furucɛ n seli ma juguman tɛ ko min tɛmɛna n ye fɛ an y'a dabila ne tɛ jo ɲinina ele ye yafa ne ma ne le ye muso ye ko min kɛlila yafa alaw taala kosɔn an ye denmisɛnw lajɛ furu kɛla ɲaɲa fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ don cɛ ni muso cɛ n'a sɔrɔ ne le bilali la ne b'a ɲini fɛ ye yafa ma alaw taala kosɔn n'a sɔrɔ ele yɛrɛ fana bilala ne la ne yɛrɛ fana yafali ma alaw taala kosɔn i jija komi ɲɔgɔnna kɛla n'an y'an jija ɲɔgɔnna kana kɛ kɔ muso ye don a cɛ kan i kana sunkalo ma kɔnɔ dɛ parce que hali bi waati bi ne ni e bolo don dɔ bɛ na e bɛna wole cɛ ni su le kan cɛ dɔw t'a la afiriki ni waati ɲɔgɔnna la a bɛ taa foyi t'a la a bɛ taa ka sɔrɔ kɛlɛ misɛnnin b'a n'a cɛ cɛ walahi cɛ t'a la afiriki a yɛrɛ ma taa mɛn kama cɛ nin ka kalifa min nan'a la bon i bɛna nimisa daminɛ ni tun k'a lɔn ni cɛ bɛ yafa ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ yafa se b'i ye nin waati ɲɔgɔnna la aw y'a kɛ ala kosɔn anw mele ka an bilasira an m'aw yɛrɛ bilasira cogo min an m'an yɛrɛ bilasira nin cogo la an ye sabari voilà e bɛna li le bila ale ka titi nin na ka li bila la pour que a kana b'i da kɔ quoi donc an ye sabari an y'a kɛ alaw taala kosɔn musow an ye dugumafan ta cɛw bɛ min kɛ aw t'a ye la a tɛ kuma na n balimamuso n'i le banna bɛnna ka ban i ka bon bɛ bɛn e ni cɛ tɛ kelen ye bon kɔnɔ muso muso y'a yɛrɛ bila cɛ ka kow ma bon kɔnɔ i ka furu tɛna bɛnna la femme n'est jamais comme l'homme la femme reste la femme quand on parle de la maison c'est la femme quand on parle de foyer c'est la femme quand on parle de la chambre c'est la femme le salon c'est la femme la nourriture c'est la femme ni ne bɛ muso danbe kɔrɔta hali n'a sɔrɔ sariya ma nin bɛɛ k'i ma diyagoya ye mais wallahi duniyalatigɛ bi pour k'i ka bon ye sabati ala kɛra musow le tun bɛ tobili kɛ o olu le tun bɛ fɛn labɛn k'a d'a ma a tun bɛ musow dɛmɛ bonna baara la o ye tiɲɛ ye mais bonna yɔrɔ ye muso tale ye dɛ ko n'a bɔla kɛnɛma ni kafuru y'a tɔɔrɔ n'a donna bon na a bɛ dususuma sɔrɔ a furumuso an ba Khadija silamɛmusow an ye yɛrɛlabaya ni an y'a birifani wuli ka bɔ an kan an y'an jija sunkalo kana damina an kanu ɲɔgɔn kelen kelenna bɛɛ bɛnbaliya bɛ maa maa n'a furucɛ cɛ i jija fo a kɛla sababu ye cɛ bannen bɛ ka la chambre kɔnɔ a lanin bɛ salon de la mɔgɔ min lanin bɛ salon na Amérique ani Europe n'a fɔla aw ye k'a fɔ ko a maaw ka ca ni ba n'a si ye a tɛ ban hali sini dɔ le bɛ kan ka fara a kan cɛw kɛnin bɛ ka salon kɔnɔla kɛ o sibon ye o dusu tɔɔrɔnin b'o kɔnɔ o tɔɔrɔnin bɛ ka d'a kan bɛnbaliya bɛ bɔ na muso y'i jija jɔ i ka musoya yɔrɔ ele musotɔ yɛrɛ bɛ se ka nisɔndiya cogo di ele ni cɛ semaine ni kalo le tɛ i cɛ bannen bɛ ka la i ka chambre kɔnɔ ele fana o t'i ɲɛna foyi ye a t'i tɔɔrɔ i b'i diɲɛna ko ma k'a kɛ est ce que e bɛ furu yɛrɛ danbe lɔ parce que ni adamaden sera niveau dɔ la ka taa ye k'a fɔ ko ala la ele cɛ mɔnɛni b'i kɔrɔ cɛ kɛnin bɛ k'a ka mɔnɛlabɔ yɛrɛ ka ko dɔw la
au côté e yɛrɛ fana ɲɛna foyi ye i t'a jate i mako t'a la est ce que e muso yɛrɛ k'i ka furu yɛrɛ fa fɔlɔ wa est ce que i ka kan ka la i yɛrɛ la k'a fɔ k'i ye muso ye musoya bɛ lɔn min ma fɔlɔ ka se k'i cɛ minɛ musoya bɛ lɔn min ma ka se k'i cɛ lasigi k'i cɛ ladon ni k'a mɛn ko muso lasigi cɛ o kɔrɔ ye di ni ne cɛ bɔla ka taa yɔrɔ yɔrɔ hali n'a taara muso gbɛrɛ fɛ mais wallahi n'a donna ne la bon na a bɛ dususuma ye n ka bon na a bɛ dusulajigi ye n ka bon na a bɛ jigimanfa sɔrɔ n ka bon na ne yɛrɛ fana kɛni bɛ ka n cɛ ladon min kɛ nin m'a kɛ ne ni ala cɛmala la m'a tɔnɔ sɔrɔ diɲɛ yan lahara fana m'a tɔrɔ sɔrɔ ala kɛra ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko muso sallat khamsaha wa samat shahraha ko ni muso n'a y'a ka faridase loru seli a seli cogo la ka tila sunkalo ka a kalo kelen don a don cogo ɲuman na wa hafizat farujaha ka tila k'a ka taafe bolo k'o latanga diɲɛ walicɛ bɛɛ ma f'a furucɛ wa ata'at li zawjiha ka tila k'a furucɛ kumakan labato qila laha a bɛ fɔ ni muso ye kiyamalo k'a ye arijinɛ bonda 8 mun diyala ye a ye o do ta ka don o la bonda 8 diyala ye munna parce que k'a y'a cɛ kumakan labato silamɛw cɛ kumakan labato ko ni muso k'a cɛ kumakan labato i toloma lɔ nin na kosɛbɛ dɛ moi-même ma femme elle est assise à côté elle est en train faut écouter éteins la télé éteins la télé hey moi n'a qu'à télévision mine hein quand on prêche là on commence à la maison ici madame elle est en train d'écouter donc une femme qui fait ses 5 prières le mois de Ramadan elle a jeûné elle s'est préservée et aussi elle a obéi à son mari les 8 portes du paradis à la bas faut quoi y a arjina bonda segi ma fleni min di ala donc mana surunya bolo ma me fait ka mira ka bela slama foi mandi ni tolo ni diable bona il y a rien de tel quand il y a la paix il y a la joie dans la maison al ni diable bona il faut toujours améliorer yodo fara bondia ka muso le be bondia chele fana me sukaro ni koko kala fendo be na kadi chele be na femisanu kala ka tola dia mais ni bebe boyoro mo le be muso la quand un homme il rentre chez lui il doit être heureux ni cheba koro do la bara lu kono wallahi kakan ka nisodia kosebe ikakan ka nisodia kosebe done ba to nisodia be no le muso mais tu rentres chez toi à la maison la femme elle a la mine serrée abanya kumubi kalika fo ko mo mi ni juluba la maube nana kanam na kabla kasola la femme je te dis bien avant le mois de Ramadan parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées n'attends même pas le mois de Ramadan quand ça ne va pas entre toi et ton mari essaye de t'éloigner de l'orgueil essaye non j'ai raison j'ai pas raison essaye d'oublier tout ça c'est pas écrit si ton front que tu as raison ça n'a pas de sens si ton mari te fait du mal ou tu fais du mal à ton mari c'est un couple c'est un foyer ça peut arriver chacun peut faire comment on appelle ça peut-être tu peux avoir raison l'autre n'a pas raison mais après tout ça après chaque dispute chaque petit problème dans un foyer l'amour s'améliore fonkonyoya kelengele na beko fe ibaye chena furumuso bebe ala mbalma muso ijija na soro eni che semaine flale été auto kumana tu parles même pas à ton mari il est là il te dit bonjour tu ne réponds pas il vient il s'approche tu ne s'il te plaît essaye de purifier ton cœur et doucement souma bere ichela ye ya fatara ça c'est la solution il y a femme mena taray boloni il y a femme mena nyininga boloni ni ya fat foi bula ate do bula ala ye minki ye ala ye mundima ibaye ala bena do fara aka et ben fois si c'est imam vraiment c'est mon mari qui me fait du mal à chaque fois et puis il est là il présente pas ses excuses si Allah te donne un mari orgueilleux
ni ala ka cɛ fan dɔ ba di cɛ yɛrɛlaba d'i ma ni ala k'i cɛ kɛ yɛrɛlaba ye muso caman bɛ ala y'o bɛn cɛ yɛrɛlabaw le ma o ka bon i yɛrɛ bolo a tɛ yafa tara a jo tɛ ko la a yɛrɛ tɛ duman fɔ ne balimamuso e ɲɛnɛ k'a fɔ ko ni fana ko k'i b'i ta cɛ ma k'o de ye solution ye wa muso min ni ala y'a furu cɛ kɛ yɛrɛlaba ye o muso ka furu bɛ sabati ni mun ye o de ye ale ye kɛ hakilima ye cɛ ni orgueil min b'a la a tɛ fɛ ka tuɲa mun ye a tɛ fɛ ka tuɲa mun ta ni muso banna kɛla hakilimaba ye ka ban k'a kɛ sabarila ye ka ban k'a kɛ muso ye min bɛ diɲɛ i bɛ se cɛ yɛrɛlaba min nana k'a datugu i bolo mɛ ni muso ele ko ko cɛ yɛrɛlaba ele fana bɛ yɛrɛlabaya ta ala ka lolonda ala ka foliw kɛlɛ bɛ bɔ a la ala ka foliw kɛlɛ bɛ bɔ a la parce que ele bɛ cɛ fo la a b'i laminana ni orgueil ye ɲami ni ele fana mɔnɛla k'a fɔ ko ala la n fana m'a fo ni orgueil ye i b'a ye k'a fɔ dɔ bɛ fara fitina kan donc ni alaw taala ka muso ni bɛnna cɛ yɛrɛlaba ma orgueilleux i sabari kini t'a ma bana jugu don ale yɛrɛ t'a kalama l'orgueil est une maladie grave a bɛ maa min na a t'a dɔn a tɛ sɔn tuɲa ma a tɛ sɔn mɔgɔ hakilina ta ma ale le ɲɛnɛ k'a fɔ ko tuɲa b'a bolo ale le ɲɛnɛ k'a fɔ k'a jo bɛ ko bɛɛ la donc an balimamuso an ye sabari an ye yafa tara an y'a to cɛw ye dɔ bɔ salon na sili la o ka dɔ kɛ salon na dɛ an y'a to o ye dabila ten cɛw fana mako bɛ mun na tuma dɔ o mako bɛ le muso ye gbɛrɛ o la k'a fɔ ala la sabari yafa o de ka di cɛw ye ko foyi man di cɛw ye nin kɔ nous les hommes on est comme ça tu as raison tu n'as pas raison quand ta femme vient vers toi pour dire mon mari on laisse ça tomber pardonne-moi je te pardonne aussi on se pardonne c'est fini les hommes souvent on aime ça mais toi la femme tu es là tu veux prendre la place de ton homme c'est bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kuma ka ca an bɛ dugawu kɛ furukɛla bɛɛ ye maintenant il y a un problème aussi qui est là karamɔgɔ a caman na an bɛ wolola sisan k'a fɔ an ye ka caya il y a des femmes maintenant qui se plaignent beaucoup qu'il y a beaucoup de leur mari o cɛw caman bɛ yen qui ronfle la nuit ko cɛw bɛ gɔrɔndɔ la kojugu ko donc k'olu bɛ to ka bɔ cɛw kɔrɔ ka na la yɔrɔ wɛrɛ ton mari il ronfle tu as du mal à dormir à côté de ton mari mais il faut aller à l'hôpital à la pharmacie i cɛ min na a bɛ taa pharmacie la ou bien ele yɛrɛ ta pharmacie la a ka gɛlɛn dɛ ka sunɔgɔ mɔgɔ kɛrɛfɛ mɔgɔ min bɛ kɔrɔndɔ a ka gɛlɛn dɛ parce que ni dɔw y'a daminɛ il y a des hommes là quand ils ronflent là moto n'a rien fait n'a y'a daminɛ no e yɛrɛ tɛ se tuma dɔ n'i kɔnna ka sunɔgɔ ɲɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen fana baasi foyi t'olu fɛ hali n'o cɛw bɛ gɔrɔndɔ la olu bɛ sunɔgɔ baasi t'a la mais adamaden dɔw yɛrɛ bɛ yen olu sunɔgɔ ko ka gɛlɛn cɛ yɛrɛ bɛ tɛrɛ muso dɔw fana bɛ gɔrɔndɔ jana y'a fɔ ko cɛ dɔw bɛ gɔrɔndɔ muso il y a beaucoup de femmes aussi qui ronflent il y a beaucoup de femmes aussi qui ronflent muso caman bɛ gɔrɔndɔ ka gɔrɔndɔ fa b'a da dayɛlɛ donc ni muso bɛ gɔrɔndɔ ou bien cɛ bɛ gɔrɔndɔ mais an tɛ taa pharmacie la wa surtout nous qui sommes aux États-Unis ou bien en Europe ici tu te rends à la pharmacie tu dis mon mari ronfle j'ai du mal à dormir souvent il y a pour d'autres même là il faut aller au hôpital ka taa analyse kɛ k'a ɲa fɛn dɔw le bɛ souvent n'a fɛn datugu la n'a bloqué la dɔrɔn sufɛ le monsieur il a du mal à respirer non an bɛ taa ka taa nin bɛɛ ɲɛɲini fɛn fɛn bɛna to i ka furu kɔnɔ où tu ne t'attends pas à ça solution bɛ se sɔrɔla bɛɛ la dans un mariage tout peut arriver tu peux avoir un homme au début ne ronfle pas mais maintenant il commence à ronfler tu peux avoir aussi une femme qui ne ronfle pas mais maintenant elle commence à ronfler donc si ça te fatigue là toi tu te réveilles tôt pour aller au boulot l'autre qui est en train de ronfler là il perturbe ton sommeil tu n'as qu'à aller à la pharmacie chercher un remède pour ça donc c'est facile donc dans son an si on veut en cas furu bɛ basigi et si on ne veut pas aussi on va toujours chercher des points, des défauts. Chaque fois, on met les ɲɛɲini. Donc, an y'a lɔn k'a fɔ, i cɛ bɛ gɔrɔndɔ o, i muso bɛ gɔrɔndɔ o, an ye sabari, an ye taa ka taa fura ɲini a la. Cɛ minnu fana bɛ ban ka fura ɲini gɔrɔndɔli la, aw y'a dabila dɛ. Parce que ni muso nan'i to sunɔgɔ la ka i nun sama,
parce que fɛn min ka jugu mɔgɔ ma minnu bɛ gɔrɔndɔ i b'a to sunɔgɔ la dɔrɔn n'a bɛ gɔrɔndɔ la i se k'a nun sama n'a wulila o la parce que a bɛ k'ale kɔnɔ k'a bɛ salali n'a nana kili bloqué la n'a wulila o la a bɛ waati dama dama kɛ a tɛ gɔrɔndɔ. Donc s'il vous plaît, on veut toujours améliorer en cas foyer. Nul n'est parfait. Les femmes ne sont pas parfaites, les hommes aussi ne sont pas parfaits. Soit souvent les femmes ont raison sur les hommes, soit souvent les hommes ont raison sur les femmes. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Il faut toujours chercher des voies et moyens pour améliorer son foyer, son couple. Ceux qui dorment ne dorment plus dans les chambres. S'il vous plaît, on doit arrêter maintenant. Ou bien, mais quand tu dors dans la chambre de tes enfants, mais les enfants, ils vont savoir qu'il y a un problème. Mais tes enfants là, les enfants savent que la place de mon papa là, c'est dans la chambre où ma maman est là. Les enfants savent que la place de ma maman là, la chambre de ma maman là, où mon papa dort. Mais si ton fils, tes enfants voient que la mère est venue dormir avec les enfants, mais les enfants vont dire qu'il y a un problème. Donc, donc, comme fa l'aéro est bon aéro, les mbamso be l'aéro mi. Donc, long. Comme bamso l'aéro est bon aéro, les mfabe l'aéro mi. Mais elle ni tchebe kele la bika fun takana. Ayere be ni mbarona teruye a ne ko ni ndew ne shila de mbalma muso. Elle ni Allah taala che elle ni dew ne be shi. Po na ere fana taala ke ka soro muso te chefe. Kabako lete. Si se trouve aussi que la femme n'aime pas son mari, ah non, demsa on ka chambre chili yere tobe diaye. Salon koninta o demsa on ka chambre tobe diaye. Parce que ni tchemman dale argument le be soro wati be. Ame duwo le ke ala bas furu ka gbelam bi de. Wallahi furu ka gbelam ma fenye bi dugu kolo ko femi ka gbelam bi katne furu kala flaw ka koka. Ayoro bete de atubabulata. Ma yoro ye dugu kolo koka. Yoro min furu kuma na problemu kacha katme tubabula sigila utaka. Ameriki lewa, Europe lewa, Australie lewa. Tubabula sigiba ka furu kuma kacha. Akuma kacha, ayera kuma kacha katme nimbeka. Kape muma. Sabaru tekela ko. Wallahi ne yere fe. Muso tanoni memi jogo dola bi ko muso be wajibili lame. Mais yala, est-ce que wajibili la même pas me mekala muso bolo? Est-ce que anobe yala muso lo ka furum na chokola wa? Sabari menu be kofola. Est-ce que a sabari e min kenime ki yere di wati be ko ala kadiye dina kadiye slamaya kadiye sababe slamaya ma wajibili menu be kelani est-ce que furu be labe na chogomi? Furu kan ka basigi chogomi, sabari kan ka ke chogomi. Yala est-ce que muso chaman be wajibili la même be kala bolo bitubabulaya? Est-ce que anobe yela o la o ka furu na chogola wa? Ah, ningali kan ka ken nada. Ça ne va pas. Wallahi ça ne va pas. Ele yera bi yera laja wati do la. Ah, téléphone ou be na do wati be, kuma ou be na wati be. Téléphone yere ka dam na sogoma fo wura fe ni ya laja woleli minu beke a paye problème de couple le a paye. Sari do yere te kanga boala do le be kanga fara kan sanga ni wati be. Do te boala la de. Karamogo munu yene ka fo ko do be boala la do te boala la de. Wajibili kala munu yene ka fo ko do te boala la do le be fara la kan sanga ni wati be. Problème de couple wati be do le be fara la kan wati be. Mais souvent, wati do la na yere sela ka miri kan yere laje ka ye ka fo ele koko bembalia bitala chogo mi ko to fana tabo chogo lela ilo ntani ni membolo nyame ma ni keni me ka ke parce que obo le fo yere ma ko nga furu koroni ele keni me ka fi ka furu mi ma ko furu koron wallahi ele takaf sakat me chaman taka olu no ta sonja no ka balawu mi mo ka furu la olu sabari ni mo o ta koro ka so ko tala tama hakli tamal. Et sabari defo bi chela i che dafa ninte defo bawle bi chela wala ma defo bi muso dafa ninte i sabari ambal ma chado ya ngolo kuna sini an sigi min kala malo dimanche an sigi min kala ka ba farafina aya ngole akoko atoronime
kwa toroni me na ko ka toroni te ka ka uya fo ka toroni me bi ko jugu a toroni me ka be mume to lo mala la kuma la le ko almami ko wati do la nin la lante se ka suno ngo ka be muma ko kiyama lo a fola ko lutigi le be na nyininga aka demba yaw ka ko kelengele nam bela ala yere ya fo qur'an kono uya toye يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار أو منو لمن يلا أو يو يركم بالي تسمى لدوليما أو يكلفنا كأو كدم بيو بالي تسمى لدوليما كرا يربانا كرا كواديسالا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو بيك بمبنين كلا ala bena au be manyininga au ka gbembenin fena lutigi bebe manyininga adun bela ebe manyininga e muso bela akonema ale yere ka question almami ndesela muso la amuso be meshi le do kuna ni namede amuso be meshi le do kuna muso yere tu me meshi do me kaye sanjan kele le ke ola jani ala yo noya muso ka meshi do dabla muso ka damna muma Messi chapeau d'eau. O kele fana kela ko kele ke ala nana to muso ka Messi chapeau d'eau dabla. Muso te Messi do la ko, a te Messi chapeau d'eau la ko, oui ala tanoubaye. Maintenant, ale koko muso ye Messi donne dabla a deun kuna. Tu ne portes plus les mèches. Alhamdulillah, c'est une grâce. Mais ka Messi do idem kuna. Est-ce que ini Allah Ta'ala che ele ko comment ni question dobe ni ba jabi ni hakiliye quoi muso na che desela la wala ma che ya seko ke muso ka meshi do dabla nta fon ala ko so na che ko so muso ma meshi do dabla ala ko so na ya ke che ka kuma le ko so o muso be meshi do adenku na sika foitala. Une femme qui n'a pas laissé les mèches à cause de Dieu, elle a laissé les mèches à cause de son mari. Et cette femme-là, 90% de ces femmes-là vont toujours porter mèches au denkuna. Si ka eretala, mo be feminto e adama den koson. Ani be feminto e Allah Ta'ala koson kelinte. Wallahi me kali Allah Ta'ala la. Muso, elle ma mèche toy. Ala koson ka foko ala koko amay kera ya fo hadith sallallahu alaihi wasallam. Kadaka ala kera kuma kambe bo ala le yoro ko la'ana Allahu al-wasila wal mustawsila ala Ta'ala fenfe nabe tun kunzigila mami make abe tumin kunzigila ko bedanga ni me ala Ta'ala bolo ni le maliman ya ka fo ko ne kanime ka mun kani ko me danga le kala ni manyama na nela ne che maslanya le ko son parce que asarlam nso mogola aya fo mbawi nga fami be ba kalama donc kele chayala ko la do mena messi do dabla. Mais merci ma don dabla la ta dabla la tchako sonde ma dabla la parce que famu desela famu kokonya do dabla donc anyeko bonyona femfe ni ka toy ala koso ani ka toy adama de koso kelente billahi muso nabe meshi do akuna muso nabe hijabula nabe meshi do akuna wallahi muso nunu beka hijabu bedo mo ya foko ala la ka be sutrala wallahi san kolpa ele tese ka sutrata ala koso Kaslalanya ka foko sutra tali le kay ele min kenime ka voile ka bo ni selu sela so be meshi do ikuna ibi yere negala le ibe ka ngatlo ika slama yala ite slama berebere ye slama korone ye kada kan femi haramu yala ele mason ka ke ika ki dena do ado fola kwa mbe gbengbenikela am bebe manyininga anka gbengbenifena fena monsieur Diané ala ma no yala donc kuma la surunya boloma mo ni ka fen to yala ko so balma che question ni poser kuna muso kenime ka toro aya toro ni muso do ka che toro nya do ma wala ka belende che do toro ni mo ka furula ni bena muso mi tesla alanye ni bena muso mi ni alanya saranya che ka janyona ni bena muso mi kwa ye islama ye kasoro muso meto yanga fo muso ele ko kibe hijabula ibe meshi dola ideun kuna
alon k'a fɔ k'i ka silamaya sika b'a la i ka limaniya sika b'a la i ka alaɲɛsiranya sika b'a la mun na ele diɲɛna ka fɛn min to ye ala kosɔn ele ko ko n kɛni bɛ ka n kunsigi sutura sutura walicɛw kana n'a ye ele diɲɛna k'a lɔn k'a fɔ ko alaw taala a ka ciden belebele kira kosɔn salam ko mɛsi haramuyala ko mɛsi dɔlaw danganin bɛ minnu b'a dɔn olu danganin bɛ a bɛ don minnu kun na olu danganin bɛ ele ye tila fana ka o ta ko o pada i denmuso kun na kuma nin tɛ taa ɲɔgɔn kuma nin ko fila nin tɛ kɔli dɛ an bɛ duwawu le kɛ ala limaniya ko ɲuman d'a ma n'i sela Europe ka sutaratalaw denw ye selilon o ka luw kɔnɔ sutaratalaw muso sutaratalaw denw bɛ mɛsiw don jesew bɛ ta ka fa o kun na ko k'o denw la cɛ ɲa n'i y'i den kalan damina mɛsi do la sika kɔni t'a la dɛ ni den bonyana na kɛ mɛsi do la le banajugu tana t'a fɔli ye banajugu tana t'a fɔli ye muso min bɛ mɛsi do a tɛ sutara la n'o den ka mɛsi do o tɛ bara mɔgɔ foyi la o ale ma diɲɛ ma a limaniya t'a la a b'a ka mɛsi do k'a lajigi fɔ a kɔ la ale fana bɛ mɛsi do cogo min na bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ min bɛ mɛsi do o ye mɛsi do a den kun na sika t'o la mais ele min ko n ka sutara ta ka ban sutara b'i le kun na ele ni denmuso bɛ taamana mɛsi b'o kun na i seko fana b'a la i bɛ se k'a bali a ma a lɔn k'a fɔ k'i kɛni bɛ ka tulonkɛ i yɛrɛ la i kɛni bɛ ka tulonkɛ diina la muso sutarata bali mɛsi donna n'o n'a den bɛ taamana ni mɛsi b'o n'a den kun na mɔgɔ si tɛ kabakoya arabuw ko sanda la ko idha urifa sababu batala al-ajab ko n'an banna fɛn fɛn sababu lɔnna kama an t'o ko makabala kɔ e b'a kabako kɛ cogo di den bɛ mɛsi bɛ bamuso kun na mɛsi bɛ den yɛrɛ kun na kabako jumɛn b'o la mais mun de ye kabako ye bamuso bɛ sutara la mɛsi bɛ den kun na olu de ye kabako ye an b'a alaw ta ala dali ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛra bon monsieur Diané ne bɛna an direct la k'i den ta quoi hein. Alhamdulillah ko sunna ko ka madamu madame donc alhamdulillah mena bi parola loyan kuma tume kuma na min kan bi ole an sabari an bɛ sabari kɛlɛ minnu b'an n'an furumusow cɛ an ye kɛlɛ ban yanni sunkaro ye damina musow ye se cɛw ma ka yafa tara cɛw fɛ cɛw fana ye se o furumusow ma ka yira k'a fɔ min kɛla a banna an y'an ka furuw ladiya an ye sabati don an ka furuw la an y'an jija an bɛɛ ye diɲɛ min kɛla min na bɛɛ yafa min kɛla min na bɛɛ yafa an ye bɛn na sabati an ka furuw kɔnɔ an ye alhamdulillah ça va maintenant tu vas prendre les enfants hein ok ciao donc kumana surunya bolo ma an ye yafa ɲɔgɔn ma dɛ hali ni kɛlɛ t'i ni muso cɛ an tun bɛ to ka nin jogo ye sɔn selilow la hali ni kɛlɛ tɛ musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba cɛ o bɛ na ka na yafa tara ɲɔgɔn fɛ événement babaw la o bɛ yafaw tara ɲɔgɔn fɛ sigi ka gɛlɛn e bɛ se bilala la a bɛ se bilali la a bɛ se bilala ɲɔgɔn na waati bɛɛ mɔgɔ bɛ se bilala ɲɔgɔn na i yɛrɛ bɛ bila mɔgɔ dɔ la ka sɔrɔ i t'a kalama a dimini b'i kɔrɔ ka sɔrɔ i ka laɲini yɛrɛ tun tɛ ka bila la i ye kuma dɔ fɔ tuma dɔw o y'a tɔɔrɔ donc an bɛɛ ye an jija an ye yafa ɲɔgɔn ma an ye yafa ɲɔgɔn ma an ye yafa ɲɔgɔn ma cɛw ni musow ye yafa ɲɔgɔn ma an y'a commentaire ba ye k'a to yen i ma fɛ sela i ma fɛ sisi ni bɛɛ ko k'a b'a ta fɔ dugusa bɛ gbɛ ka sɔrɔ bɛɛ b'a ta fɔ la min kɛla mun na mais nin bɛɛ kɔfɛ ni yafa kɛla yafa fana bɛ kɛ ni seniyali ye i kana n'a fɔ k'i yafala adamaden ma ka sɔrɔ i dusukun ma yafa ma i kana n'a fɔ mɔgɔ le nana ka na yafa tara i fɛ k'a fɔ a tigi ka majigi ta ka yafa tara i fɛ ele y'a fɔ k'o ma ban ala la o tɛ ko bɛnta ye an ye sabari an ye yafa ɲɔgɔn ma ni silamɛw yafala ɲɔgɔn ma an ka sigiw bɛ diya an ka furuw bɛ diya an n'an furumusow bɛ bɛn a la an n'an denw yɛrɛ bɛ bɛn a la ni mɔgɔ yɛrɛ bɛ bɔ ka taa kɛnɛ ma quand tu sors quand tu quittes chez toi quand il y a la paix dans ta maison en quittant chez toi pour aller dehors
tu es à l'aise. Ni mɔgɔ yɛrɛ bɛ bɔ i ka du kɔnɔ i ma bɔ ni kɛlɛ ye i ni muso bɔra ni sawa ni karama ni bonya le i yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ min na yɔrɔ bɛ diya i da muso b'o cogo la ele bɛ bɔla du kɔnɔ i cɛ bɛ yen i bɔla ka sɔrɔ i bɛ bɔla i cɛ ka diɲɛ de kɔnɔ i ni cɛ bɛnn'a la i bɛ taa ko minnu kɛ i b'a kɛ dususuma na ka sɔrɔ ka na mais an fila dɔ la kelen ye bɔ ka sɔrɔ an bɔla du kɔnɔ ka sɔrɔ bɛn tɛ yen i yɛrɛ bɛ taa ko min kɛ i dusu sumanin tɛ a bɛ komi kɛlɛkɛla fila tant que n'o ɲɛ bɛ la ɲɔgɔn kan o dusu sumanin tɛ donc an ye nin bonda dabila je suis sûr et certain inchallah bɛnbaliya bɛ maa minnu n'o furumusow cɛ an b'a jigi k'a fɔ an kanuɲɔgɔnw kuma minnu bɛ fɔ la o bɛ n'a ta ni faamuya tali ye bɛɛ y'i furucɛla sigi hali ni kɛlɛ tɛ yen k'i furucɛla sigi ka yafa ɲini a fɛ cɛw fana m'o ɲama kuma n'i ka denbayaw ye i ye bɛn la sabati i ka furu la n'a kɛla ten ni Alahu Taala sɔnna setana bɛ lakori ala setana lakori ala setana gɛn ka bɔ an bɛɛ kɔ an bɛ dugawu kɛ furu tɛ maa minnu kunna fɔlɔ ala furu ɲuman di o ma ka cɛ ɲuman d'o ma ka muso ɲuman d'o ma minnu ka furu bɛ balance la an bɛ Alahu Taala dali ka barika don furu bɛɛ la setana bɛ fɛ ka maa minnu ka furu bɔ ɲɔgɔn na o tun ka di ɲɔgɔn ye mais bɛnbaliya nana o yɛrɛ tɛ ka ɲɔgɔn faamu ka ala diɲɛ ka setana lakori ka bɔ ninnu kelen kelenna bɛɛ ka furu la ka Alahu Taala diɲɛ k'an ka furuw kɛ silamɛya furuw ye k'o kɛ limaniya furuw ye k'o kɛ ala ɲɛsiranya furuw ye k'o kɛ tuloniyɛlɛ furuw ye k'o kɛ communication furuw ye k'o kɛ muso mabɛrɛbɛrɛ furuw ye k'o kɛ cɛ mabɛrɛ furuw ye ala cɛw kɛ muso mabɛrɛbɛrɛla ye ala musow fana kɛ cɛ mabɛrɛbɛrɛlaw ye ka cɛ mabɛrɛbɛrɛ k'a ladon ka ɲa o le ka di cɛbakɔrɔw ye ala musow kɛ cɛ mabɛrɛbɛrɛlaw ye ka se ka cɛw ladon ladoliko ɲuman na ala cɛw fana kɛ hinabaga ye musow la ni cɛw ma ɲina musow la a tɛ taa ten dɛ fo ka hina musow la olu bɛ an mabɛrɛbɛrɛ anw fana bɛ ɲina o la musow y'a dɔn k'a fɔ sɛgɛ ka bon a ma an ka kan k'a madɛmɛ cɛw ka kan ka musow madɛmɛ ala an bɛɛ lajɛlen kɛ muso madɛmɛna cɛw ye ala yɛrɛlabaya min bɛ cɛw la ala an ka yɛrɛlabaya ala kana to an y'a imposer an ka denbaya kan an y'an ka yɛrɛlabaya imposer setana kan setana kana sila sɔrɔ ɲɛsin ma k'a yɛrɛ k'a la a tɛ se ka foyi k'an na k'a yɛrɛ k'a la anw kɛlen bɛ ka ala le ta k'a yɛrɛ ka setana la ani setana ko kɛyɔrɔ n'an bɛ tɛmɛ yɔrɔ ninnu la an bɛ tɛmɛ kɛyɔrɔ a ma an bɛ tɛmɛ ni bonya tɛmɛ de ye an t'an yɛrɛ ye ala sɔsɔ ko ninnu la donc n'an y'an ka yɛrɛlabaya ta k'a don bondaw kɔnɔ baasi t'a la n'o tɛ yɛrɛlabaya man di ala ye yɛrɛlabaya birifani bɛ ala kelen de bolo alikibriya rida'i ala ko yɛrɛlabaya fandɔnbaya o faninba o y'ale Alahu Taala ta ye ale ala le ye mansa yɛrɛlaba ye ale le ka danni kɛ ale le ta ye fɛn bɛɛ ye donc yɛrɛlabaya tɛ bɛn anw ma anw ye adamadenw de ye majigi le ka ɲi an ma an bɛ Alahu Taala dali k'a nɔgɔya an balimacɛ minnu fana bɛ musoko la aw ye fara ɲajulu janya la suwaba nin aw ye fara suwaba la j'ai l'embarras du choix je ne sais pas quelle femme il faut choisir je vous dis il faut choisir la femme qui a un bon comportement la femme qui a la religion la beauté c'est éphémère tu peux prendre une femme parce qu'elle est belle mais après 2 ans 3 ans de mariage là cette beauté là tu ne verras plus hein. Marie-toi selon les critères que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé furuke minnu ma furuke fɔlɔ aw ye furuke jogo ma aw ye musow ta jogo kosɔn aw ye musow ta diina kosɔn aw ye fara musow talaw ka cɛɲa kosɔn an bɛ réseaux sociaux télé minnu la muso cɛjugu tɛ yen photo minnu bɛ lanana aw ma c'est des photos comment on appelle ça même les photos filtrées là ni muso yɛrɛ tɛ ten dɛ ɲadaw bɛ nɔrɔ ɲadaw bɛ briller ɲadaw bɛ sama photo yɛrɛ bɛ image dɔ di muso ma a bɛ kɔnɔ k'a fɔ ala la n ye misi dimoni de sɔrɔ ayi o tɛ dɛ jogo nin ta i ye baara k'a la a bɛ laban min ma o de y'o ye e k'a dɔn mun n'a fɔla ko ka muso furu cogo kosɔn furu kuntagala ka jan cɛɲa ma c'est à dire le mariage la waati jan ko don a bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ ɲɔgɔn ye sanga ni waati bɛɛ ni ele ma musow ta jogo kosɔn ani diina kosɔn ni wulila lon dɔ sɔgɔma k'a sɔrɔ i ye muso ye a yɛrɛ ma ɲa ko fɔlɔ a ma k'e fɔlɔ ele miiriya tun bɛ muso cɛ ɲuman min na n'i bɛna muso wɛrɛ la i kɛrɛfɛ mun de b'a to furu bɛ sabati jogo non an bɛ min fɔ aw ye alu minnu ko k'aw bɛ muso cɛ ɲumanw de kɔ je veux une femme qui est très belle une femme très belle c'est une femme qui a un bon comportement la beauté de la femme c'est le comportement une femme qui a un bon comportement est une belle femme est une belle femme alhamdulillah le comportement est masha'Allah donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous des femmes qui ont ce comportement
Alhamdulillah. Moi, madame qui est à côté, c'est elle en train de soulever sa main, qu'elle a un bon comportement. Alhamdulillah. C'est moi qui dois te dire ça. Donc, elle a mis la baraka sur ton bon comportement. Donc, comment la souligne boloma? Ame mi fo chebe be jija. Anyan jija. Anyan jija. Furu la clé bangu ne bolo. Nanga datu. Abe datu. Nanga daele, abe daele. Que Allah met la baraka sur nous. Que Allah nous protège. Que Allah nous guide sur le droit chemin. Que Allah fasse de nous des musulmans pieux et des musulmans sincères. Que Allah raffermisse nos cœurs. Que Allah guide nos pas. Que Allah protège les enfants. Que Allah guide les enfants. Que Allah met la sagesse, la rahma, la miséricorde dans tous les couples. Que Allah subhanahu wa ta'ala donne un rizq subsistant à tous les musulmans sans exception. Ceux qui sont au Maroc, ceux qui sont en Libye, ceux qui sont en Tunisie, ceux qui cherchent la route, que Allah les protège tous. Ceux qui sont en Afrique, qui veulent venir, que Allah ta'ala islam mada bema. Momo na be boko la kana tunkana. Agbele ya fam ka Allah dien ka betanga ka bo. Al nasoro Maroc ni Tunisie ni Italie li Libye nante mo la chou aslaka, ante mo la chou aslaka de. An kon me do ke slama be. Ni slama bana selay. Ame do le koy. Allah sutara ko hijabu. Ka Allah dien la yini mi mola na te ke jume ka ka la yinu mafa. Obe yoro mi yore fanana ko tanga Allah soso ma yoro la. Kadaka ni slaw ka minu beta jita. Kololo ni toroya babe ka slaw kan toroya o kachay. Ambade nous amo demeni do wi Allah sutara ko hijabu. Allah mbela ka foni kada. Ni Allah sona. Le mois de Ramadan, on a un programme de tafsir, on a un programme de qissa durant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Mais bien avant ça, on va entamer quelques jours d'abord avant le mois de Ramadan, le programme que nous allons faire durant le mois de Ramadan, pour avoir un Ramadan, Masha'Allah, un Ramadan rempli de hasanat et rempli de concentration. Ni Allah Ta'ala sona. Que Allah vous guide, que Allah nous guide. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.